玩马里猫就是要自虐啊，不然要干嘛？玩马里猫就是要自虐啊，不然要干嘛？玩马里猫就是要自虐啊，不然要干嘛？动物园 to Taipei Zoo Station on 动物园 I hear 动物园下一站大平林 Next station, Da Pingling Station 下一站大贝拿下一站太平林大平林转乘松山新店线，请在本站换车。Da Pingling Station. Transfer station for the Green Line. 大贝拿往上山新店线，请伫本站换车。太平林 A 侧青山新店线，请在本站盘查。右侧开门。大平林 Da Pingling Station. 大贝拿太平林。下一站宝斗厝 Next station, Balpulon Station 下一站报道处下一站报道处搭乘捷运，请全程佩戴口罩，劝导不听者，最高罚新台币15000元，并拒绝运送。Face masks must be worn on the Taipei Metro at all times. The TRTC will refuse to provide transportation services to those who violate the regulations, and violators will be fined up to 15,000 NT dollars. 坐捷运的时阵，请全程挂喙安。无愿意配合的旅客，相关罚新台票15000块，嘛袂用去上车。坐捷运的时间，请全程带电做 M A， 无配合的旅客，请购罚15000元，含有宝斗厝 Balpulon Station 报道处报道处左侧开门。宝斗厝 Balpulon station, 报道处报道处大
下一站沟子口 Next station. Gooseneck Station. 下一站高柱口下一站牛字口下沟子口 Gooseneck Station. 高柱口牛字口左侧开门沟子口 Gooseneck Station. 高柱口牛字口下一站马明潭 Next station. Mamington Station. 下一站馬明潭下一站馬明潭馬明潭 Mamington Station. 馬明潭馬明潭左侧开门馬明潭 Mamington Station. 馬明潭馬明潭下一站文山区公所 Next station. 灣順 District Office Station. 下一站文山區公所下一站文山區公所文山區公所灣順 District Office Station. 文山區公所文山區公所左側開門文山區公所灣順 District Office Station. 文山區公所文山區公所